Tuhan itu benar amazing. I cannot say enough. Tuhan itu benar-benar amazing. Especially to me, my family, I feel He's amazing. When I get married, langsung punya anak gampang sekali. Anak pertama saya langsung keluar. Oh happy aja. Oh that's easy. Getting pregnant ya kan. Iya. Mau anak kedua, saya nggak bisa. Banyak orang lihat saya tuh pikir saya tuh haha. Saya suka smiling. Saya suka apa? Walaupun orang biasa jutek mukanya, saya bingung jadinya. You know what I mean? Saya stres kalau papa saya stres. I feel sad for him, you know what I mean? Because I know he's doing it for the family. You know what I mean? So I feel sad for him. Like but parahnya adalah I cannot do anything. Okay. So right now yang dari pengalaman Cigre sendiri kan berarti sebagai kerja profesional, as a director, as a startup founder, now as an investor, which one do you enjoy and you like most? Aduh, semua ada suka dukanya, tapi sudah pasti kalau kita bicara punya perusahaan sendiri itu adalah ada satu kebeda ya sukacitanya ya, ada satu happiness yang beda lah menurut saya ya, because you started yourself, you looking after it, so it's like your baby. So I think that's a specific joy that's not founded if you work in a structured company like a family business, because it's already started by my dad ya kan. So I would say being a startup founder, cuma to be honest, stresnya juga luar biasa besar compared to family business, because no matter what kan kamu kan harus perhatiin semua halnya kan, dari kamu punya karyawan, make sure ada revenue, make sure ada expenses, those kind of things you have to manage yourself. Nggak ada backup, cuma kamu sendiri satu orang kan. So definitely there's more joy, tapi there's definitely so much more stress and pressure. Okay, so talking about stress, right? Do you remember when was the lowest point in your life? Saat-saat terburuk, saat-saat titik terendah. Mer, banyak orang lihat saya tuh pikir saya tuh haha, saya suka smiling, saya suka walaupun orang biasa jutek mukanya, saya bingung jadinya. You know what I mean? Tapi banyak orang mungkin merasa saya tuh happy, ya nggak ada masalah apa gimana, tapi saya tuh bisa hide it very well, like I actually get stressed easily. Tapi jangan ngomong sama my dad bilang gini, lu kalau stres, lu tukang orang bajai, tukang gojek, mana bisa stres mereka harus kerja, jadi nggak ada kata-kata stres gitu. Karena nggak ada waktu untuk mikirin stres gitu ya. Dia harus survive, jadi kan zaman dulu kan orang mikirnya juga demikian. Tapi kan kita tahu better now ya, but mental health is a real thing gitu loh. Kita kan ada tubuh fisik, bisa sakit masuk angin, masuk demam. Kita juga ada mental, kita ada jiwa kan, ada hati dan pikiran. Cuma pasti sakit dong, nggak mungkin orang nggak pernah stres pastinya gitu kan. Saya stres kalau papa saya stres. Oke, tahun lalu itu papa saya itu benar-benar stres berat karena pekerjaannya dia. Tahun lalu was really challenging for him. And I saw him he's usually so strong, you know what I mean? And when I see him broken down kayak begitu ya, aduh, I feel sad for him, you know what I mean? Because I know he's doing it for the family. You know what I mean? So I feel sad for him. Like but parahnya adalah I cannot do anything. None of the children can do anything because this problem ada cuma sama dad yang solve. You know what I mean? So kita cuma bisa doa pas itu loh. Tapi there was slow moments itu saya everyday tuh bangun. Padahal itu bukan betulnya gini loh. Itu kan masalah my dad ya kan. Tapi of course ada hubungan saya. Tapi actually kan my dad yang handle semuanya. Burdennya is upon him gitu loh. Tapi when I see him like that, I feel so sad. Everyday saya bangun tuh bisa jadi nervous sendiri, anxious banget gitu loh, Mer. You know what I mean? Because I never see him like that. To the point that he said, aduh kayaknya bisa give up apa gimana. Itu gak pernah kata-kata give up di depan my dad tuh. Tapi ada momen dia perasa kayak dia harus give up. Sampai dia tuh minta kita semua doain dia. Sebelumnya dia gak pernah kayak begitu loh, Mer. Dia gak pernah bilang, tolong doain papa ya. Gak pernah. Karena dia so strong kayak begitu. He never brings his problems at home. Tapi last year, ketika banyak orang meninggalkan dia, banyak orang menghantam dia, menghasut dia dan segala macam ya. Dia minta kita doain buat dia gitu loh. And of course, usually we pray, but we pray extra hard for him gitu loh. Tapi that one is the one moment yang saya ingat banget. Saya tuh benar-benar feel so low and really asking the Lord, aduh benar-benar tolonglah bantuin my dad benar-benar. Bukan karena saya untuk my dad loh, benar-benar because he's my dad, you know what I mean? Yeah. So at the end of the day, when he's stressed, I'm also stressed for him gitu. So that's one moment. Terus ada momen juga, ini a while back, ini ada pribadi saya, Mary. Saya tuh kan rencana, kalau udah punya anak, kawin, kita punya 3 anak. Terus langsung aja every year satu. I don't know about you, but that's me gitu loh, ya kan? Terus when I get married, langsung punya anak gampang sekali. Anak pertama saya langsung keluar, oh happy aja, oh that's easy, getting pregnant ya kan? Mau anak kedua saya nggak bisa. For almost 5 years saya coba nggak bisa. Ke dokter, makan obat, suntik hormon, IUI IUI kan itu injection untuk anak, semua nggak bisa, gagal semua. Sampai satu kali pernah mau procedure, sampai saya kena itu anaphylactic shock.
alergi obat. Jadi sampai itu masuk ke UGD karena saya itu nggak bisa nafas. Itu sampai kayak begitunya gitu loh. Terus 1 tahun itu saya nggak ingat tahun persis kapan ya. Tapi 1 tahun itu saya ingat gini loh. That 1 whole year saya tuh benar-benar scared, Mer. Saya tuh pagi masih bisa kerja, ke gereja masih tetap aktif, segala macam masih melayani, segala macam masih normal. Kesannya jadi nobody knows that I was going through this gitu, except my husband. Tapi malam-malam saya always fear. Saya pikir-pikir gini loh, Tuhan mungkin nggak sih kamu tuh bikin saya nggak punya anak kedua? Mungkin saya tuh umur saya pendek, jadi biar nanti nggak banyak anak, biar anak saya nggak kasihan gitu loh. Mikir kayak gitu dari iblis kan itu kan pikiran tersebut kan. I never blame God, I never say why God, why you don't give me a child, nggak pernah. Tapi saya masih takut sendiri, mungkin saya mau meninggal loh gitu. Jadi every night when I go to sleep itu, feeling saya tuh that was my last night. Malam datang tuh saya nervous, so scared, fear banget. Saya nggak tahu, I don't know what it is. I did not go to a doctor because I thought mental health was something I have to handle myself. You know what I mean? Mungkin I'm just being a weak person begitu loh. Betul. Saya malam-malam tuh bawa Alkitab ke WC karena gelap aja. Saya ke WC buka lampu, baca, doa. Nggak bisa nembus, Mer. Setiap hari mau baca nembus tuh nggak bisa nembus. Kayak tetap aja kesannya ada satu gelap yang di pikiran saya. I don't know how to do it. I didn't know how to overcome. So that was my lowest moment to be honest. I think looking back itu ada satu depresi mungkin ya, atau satu severe stress yang saya alami. I did not know what it was called then, tapi I think that was I was going through because 1 whole year I was like that. But again nobody knew. On the front in the morning saya katanya happy, masih berfungsi kantor, kerja segala macam masih kerjain. Tapi malam-malam udah kalau baru gelap gitu saya langsung ketakutan muncul. I don't know. Tapi I will tell you a funny thing. Kan itu kan datangnya suddenly, ya kan? Tapi pas all NU hilang sendiri, hilang langsung. Dan setelah itu, How? Did you do something? No, nothing. Okay. Saya do exactly as it is. Pray every single day, asking God to help me gini. Ke gereja tetap aktif ya, nggak pernah stop segala macam ya. Tiba-tiba setahun itu, all NU Mary, saya langsung tiba hilang loh, feeling itu, takut tersebut. Malah aneh nih, saya bisa nangis buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, selama ini saya udah hidup begini lama ya, kok saya belum ngapa-ngapain for you gitu loh. Kan saya dari kecil kan Kristen kan. Until now, kok I feel I haven't done anything for you. Jadi saya langsung tiba-tiba pulang Jakarta, saya langsung aktif. Ada acara apa di gereja, saya mau ikutin semuanya. Saya langsung gebu-gebu banget gitu loh. You know? Langsung melayani Tuhan sini sana, semuanya langsung aktif pengen. Kayaknya wow, I love you so much Lord. Yang begitunya. Jadi if looking back, of course I don't want to go through it again. Tapi I'm so thankful. I think the Lord itu seperti kayak itu udah mati ya, death. Tapi Tuhan tuh memberikan saya resurrection, kayak Lazarus gitu loh. Betul. So I'm thankful for that moments lah, I would say that gitu loh. Dan and what you did is absolutely correct ya, bahwa tetap walaupun belum terlihat hasilnya, tapi you just keep praying and just keep doing because sometimes even though we don't see it's working, but God is working behind the scene kan. Even though we don't feel like actually there's something happening, tapi it's really happening kan in jadi spiritual sampai hari world. ini pun orang tua saya nggak tahu saya go through that gitu loh. You know what I mean? Now I guess maybe if they watch this they will know. You know, there's only maybe less than 5 people who know the situation gitu loh. Because I think dulu again ya, it's like such a taboo ya to bilang wah aku tuh ada stres gitu loh. Gitu. Even sampai sekarang ini pun juga sometimes ketika kita berada dalam kondisi yang mungkin not healthy mentally atau not strong enough, ya sometimes agak bukan sesuatu hal yang kita bicarakan kepada semua orang kan. Terutama orang bilang ini, kamu kan bisa thankful dong, kamu kan Grace Tahir, papa kamu kan Tahir, kamu nggak ada kekurangan apapun juga, kamu kan ada uang, kamu ada rumah, kamu ada keluarga, kamu should be thankful dong. Jadi kalau kita ngomong kita tuh stres dengan posisi saya, orang bisa merasa kamu tuh nggak thankful, kamu tuh nggak grateful gitu loh. You know what I mean? Jadi saya nggak pernah ngomong hal tersebut gitu, Mer. Unless it's like my best friend or my close friend, itu aja. How can you stay faithful? Karena untuk banyak orang sometimes pasti mereka pernah berada dalam titik-titik tersebut kan. Dan ketika kita sudah berdoa, berharap, kita udah do our best, sometimes kayak tadi kan malam-malam kita buka Bible tapi kok nggak nembus-nembus. Sometimes they just give up gitu. Sometimes they just hopeless gitu. Tapi you still faithful kan, tetap setia, tetap terus dilakukan. Because until now sampai hari ini saya belum pernah ketemu another thing that's better than my God. Simple as that. You know, money, popularity, I don't find that better than God, to be honest. You know what I mean? And if I see in the past, kita kan kita nggak bisa thankful only Tuhan. Oh kita puji Tuhan ya kalau Tuhan kasih kita banyak hal yang baik-baik. Tapi kalau kita looking back itu, apa yang dikerja untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk saya sendiri, wah itu kan kelihatan banget kebaikannya banyak sekali gitu loh, Mer. You know what I mean? Jadi memang kadang-kadang nggak sesuai dengan saya pengen.
nggak sesuai dengan rencana saya. Tetapi I've never seen anything, or I haven't found anything better than my God. So I know that I need Him. Ya, dan cuma Dia satu-satunya yang bisa kita pegang. Bener. Janjinya. Benar. Contoh tahun lalu saya bilang papa saya stres begitu. Look, there's only thing I can do what I told you. Saya nggak bisa bantu dia kerjaan dia. Saya nggak bisa. I could not, right? I could not help his business, right? I could not give him, money ya Pak ya, bantu kamu, nggak mungkin kan? The only thing I could do, pray. That's all we did. My mom, my sisters, my brother, we all just prayed. Simple as that. I asked my children, pray for Akong ya. We call him Akong kan. Pray for your grandfather ya. So we just pray as a family. And this year, again by God's mercy, we are still here. Yeah. Proven once again. Yeah. His grace is always sufficient. I love my name, Grace. Which is true. Maksudnya sometimes itu juga sih aku selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri juga ya, bahwa sometimes again ya Tuhan ya memang allow this to happens, tapi He will always give us enough and sufficient grace juga to walk with it gitu. Untuk bisa tetap ya, walaupun tetap ada thorn atau ada duri yang kesannya kecil tapi mengganggu, tapi ya He will give us enough grace juga sih untuk go through with it gitu. Yeah, so thankful, really thankful. Iya. Okay. Wow, thank you for sharing that. I do want to share because I think mental health is important so I just want to make sure that people who are watching, if you are stressed or if you are depressed gitu lah ya, seek help gitu loh. Jangan, menurut saya nggak healthy pas itu ya, soalnya saya sendirian sama suami saya doang yang tahu kan ya. I think it's not healthy. Kalau people nggak, if not by God's grace again we don't know what's gonna happen ya kan. Jadi it's only by God's grace I can be here and talk about this matter. Tapi kalau if you guys out there who are watching this ada masalah tersebut mentally, seek help man, talk to somebody. And it happens to semua orang ya, mau berapapun usianya, apapun status sosialnya, berapapun uangnya, tapi tetap aja selalu pasti kan ada ujian-ujian hal tersebut yang will attack us. Exactly. I asked you this question on my interview, right? I asked you, right? Do you have any pernah feeling down? I ask you this, right? Because I know, of course, even for Mariana, seorang yang motivator, pasti. Seorang inspirational, pasti juga ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah nama manusia kan? Pasti. Even last year also it was not a good year. I mean like even until today, I mean this pandemic definitely suatu tantangan yang dihadapi semua orang kan. Everyone have their own tests ya kan. Everyone have their own tantangan or challenge lah. Benar. Iya. And thank God dari anak satu sekarang anaknya jadi 3. Amin. Iya, padahal saya ada penyakit soalnya. I cannot have children. So even saya tuh ada 3 putri kan. Terus orang bilang, "Wah, lu kok gak ada cowok apa gimana ya kan?" I'm okay. People talk about that all the time to me gitu loh. Tapi menurut saya I'm just thankful I have 3 beautiful, lovely, healthy children. Anak saya ketiga, pas saya pregnant itu kan saya umur ada litter disk. Dokter bilang dia cek darah kan di di Singapura. Dia bilang anak kamu kayaknya itu loh ada high risk of Down syndrome. Mau nggak itu amniotic fluid? Jadi biar lebih confirm apakah badannya does or not. Tapi ada riskan loh ya bisa miscarriage kalau disuntik amniotic tersebut. Saya bilang no, because no matter what happens, saya mau keep anak ini, even dia Down syndrome. Nggak mungkin dong saya gugur karena dia Down syndrome. Jadi pas itu saya dulu kan doanya, Tuhan tolong dong anak bisa anak laki-laki ya, yang 3 gitu. Tapi setiap momen itu saya bilang, Tuhan, no, I just want this kid to be healthy. Jadi pas anak itu lahir, saya coba bilang sama suami saya, itu anaknya oke nggak, sehat nggak? Puji Tuhan loh, malahan hari ini anak saya ketiga itu advance beyond her years. Dia skip 1 kelas gitu loh. Oh iya, wow. Maksud saya itu dia again. Maksud saya itu poinnya, Tuhan itu benar amazing. I cannot say enough. Tuhan itu benar-benar amazing. Especially to me, my family, I feel His amazingness not just because of His giving me so much blessing physically and materially, tapi giving me peace and hope and joy. These things that money cannot buy. Oh, I'm so thankful for that. Truly. Yeah. Dan we have to be grateful ya. Makanya grateful itu kan bukan cuma kayak berterima kasih ketika kita dikasih. Itu sih biasa ya. Karena kalau kita dikasih ya of course kita pasti bilang terima kasih. Tapi kan being grateful like walaupun ya kan kita tetap berterima kasih walaupun mungkin nggak sesuai. Kita tetap berterima kasih walaupun mungkin hasilnya belum kita lihat, belum kita ketahui. Jadi ya still be thankful even though we still have to praise Him even though. Benar. Menurut Cigris, what is the key to success? I don't like the things that Mama likes to do in general.
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.